अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाज़रीन ग्रामी, रियलिटी वाइज टीवी यूट्यूब चैनल की आज की नई वीडियो में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 6 वो अवामिल जो आपकी तनख्वाह में इजाफा की वजह बन सकते हैं। तो मोहतरम नाज़रीन ग्रामी, मुकम्मल आगाही हासिल करने के लिए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। और इसके साथ साथ अगर आप हमारे YouTube चैनल रियलिटी वाइज टीवी पर न्यू हैं तो हमारे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाली नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। तो चलिए चलते हैं अपनी वीडियो की जानिब। मोहतरम नाज़रीन ग्रामी, तनख्वाह में इजाफा कितना आसान है। आप मेहनत या दानिशमंदाना मुज़ाकरात के ज़रिए अपने आजिर या बॉस से ज़्यादा तनख्वाह हासिल करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन अमली तौर पर दूसरे अवामिल ज़्यादा अहम होने का इम्कान है। इनमें से कुछ हमारे अख्तियार में हैं, लेकिन ज़्यादातर का दारोमदार किस्मत पर है। जवान होना, 20 से 30 बरस की उम्र के दरमियान तनख्वाह में इजाफा ज़्यादा तेज़ी से होने का इम्कान होता है। इसकी वजह यह है कि आप कम तनख्वाह पर काम शुरू करते हैं और जल्द ही महारत और तजर्बा हासिल करते हैं। इस उम्र में तनख्वाह में होने वाला तेज़ इजाफा 30 बरस से 50 बरस की उम्र के दरमियान सुस्त रफ्तार हो जाता है और इस दौरान तनख्वाह में सालाना इजाफा 1 या 2% होता है। अमूमी तौर पर रिटायरमेंट की उम्र करीब आने तक यह इजाफा मज़ीद तंज़ली का शिकार हो जाता है। अब तक हर नस्ल अपने से पहली नस्ल के मुकाबले में ज़्यादा कमाने का रुझान रखती है। मिसाल के तौर पर गुज़श्ता सदी में 70 की दिहाई के अवाइल में पैदा होने वाले अफराद ने 50 की दिहाई के अवाखिर में पैदा होने वालों की निस्बत 28 साल की उम्र में 16% ज़्यादा कमाया था। ताहम अगर बात गुज़श्ता 1000 बरसों की जाए तो ये एक अलग कहानी होगी। सन 1980 की दिहाई के आखिर में पैदा होने वालों ने 10 बरस कबल पैदा होने वाली नस्ल से 28% कम कमा लिया। इसकी वजह यह है कि इन्होंने सन 2008 में आने वाली तनख्वाहों में लहर के बाद गैर मामूली तौर पर कम तनख्वाहों में अपने कैरियर का आगाज़ किया। मोहतरम नाज़रीन ग्रामी, ताहम तनख्वाहों में इजाफे को बेहतर बनाने के तरीके मौजूद हैं। अगरचा नौजवानी में काम के बजाय यूनिवर्सिटी को तरजीह देना आपके रोज़गार पर लगने को ताख़ीर का शिकार कर सकता है। ताहम यूनिवर्सिटी जाना बाद अज़ां आपकी तनख्वाह में तेज़ी से इजाफे का सबब बन सकता है। सन 1980 में पैदा होने वाले फारिगुल तहसील अफराद ने 22 से 30 साल की उम्र के दरमियान अपनी तनख्वाहों में सालाना औसतन 8% इजाफा देखा। नौकरियां बदलना, अपने बॉस के साथ तनख्वाह में इजाफे पर बातचीत करने के बजाय आप नौकरी बदलने की कोशिश भी कर सकते हैं। सन 2018 में जो अफराद एक ही नौकरी या इदारे से जुड़े रहे, इनकी तनख्वाह में सालाना इजाफा 0.6% रहा, लेकिन नौकरी या इदारा बदलने वाले अफराद की तनख्वाहों में यह इजाफा लगभग 7 गुना ज़्यादा यानी 4.5% से ज़्यादा था। पुराने इदारे से हासिल होने वाली महारतें और तजर्बा किसी भी शख्स को एक नए इदारे में नई नौकरी की शुरुआत से कबल तनख्वाह में इजाफे पर बातचीत करने का मौका फराहम करता है। इलाका बदलना और नौकरी तब्दील करना, अगर आप तनख्वाह में बहुत बड़ा इजाफा चाहते हैं तो आपको घर बदलने की ज़रूरत भी पड़ती है। सन 2016 में नौकरी और इलाका बदलने वालों की तनख्वाहों में अमूमी इजाफा 9% देखा गया। इलाका बदलने वाले अफराद ने लंदन या मैनचेस्टर का रुख किया, जिधर ना सिर्फ मौके बल्कि तनख्वाहें भी ज़्यादा थी। मोहतरम नाज़रीन ग्रामी, इसके बावजूद आज के नौजवान मुलाजमत को इतनी तेज़ी से नहीं बदल रहे जितनी तेज़ी से इनसे पहले वाले बदलते थे। इसकी एक वजह यह हो सकती है कि अब बरतानिया भर में रोज़गार के मौके कम हैं। वजह यह भी है कि तनख्वाहों में बड़ा इजाफा अब मकानात के किरायों में तेज़ी से होने वाले इजाफे में निकल जाता है। मिसाल के तौर पर गुज़श्ता 2 दिहाइयों में ज़्यादा किरायों वाली रिहायशी मकानात के किरायों में होने वाला इजाफा लगभग 90% है, जबकि कम किरायों वाले मकानात के किरायों में 70% इजाफा हुआ है। और इसका नतीजा ये निकला कि नौजवान किराएदारों में सन 1997 की निस्बत घर और मुलाजमत बदलने का इम्कान 2/3 से कम हुआ है। मर्द होना, मुसावी तनख्वाह का एक्ट लागू होने के 50 बरस बाद सनफी बुनियादों पर तनख्वाहों के फ़र्क में नुमायाँ पेशरफ्त हुई है। फिर भी औसतन मर्द हजरात को ख़वातीन के मुकाबले में अब भी फ़ी घंटा फुल या पार्ट टाइम काम के इवज़ 18% ज़्यादा मुआवजा अदा किया जाता है।
نوجوانوں میں تناسب اگرچہ کم ہے، مگر جیسے ہی آپ 30 برس کی عمر کو پہنچتے ہیں تو یہ فرق بڑھ جاتا ہے۔ بڑھتی عمر کے ساتھ ساتھ یہ فرق بھی بڑھ جاتا ہے اور اس کی بنیادی وجہ عورت کا ماں ہونا بھی ہے۔ محترم ناظرین گرامی، ایک وجہ یہ بھی ہے کہ کافی زیادہ خواتین جو ماں بھی ہوتی ہیں وہ پارٹ ٹائم کام کو ترجیح دیتی ہیں۔ پارٹ ٹائم کام کرنے کی وجہ سے انہیں فی گھنٹہ ادائیگی فل ٹائم کام کرنے والوں کی نسبت کم کی جاتی ہے۔ سن 2018 میں 50% نوکری پیشہ خواتین جن کے چھوٹے بچے بھی تھے وہ پارٹ ٹائم کام کر رہی تھی، جبکہ مردوں میں یہ تناسب صرف 10% تھا۔ تنخواہوں میں صنفی بنیادوں پر فرق اس وقت سب سے زیادہ بڑھ جاتا ہے جب ملازمین 50 سال کی عمر کو پہنچتے ہیں، اور یہ وہ وقت ہوتا ہے جب خواتین عموماً پارٹ ٹائم کام کرنا بھی چھوڑ دیتی ہیں۔ تاہم کام چھوڑنے کی وجوہات دوسری بھی ہو سکتی ہیں۔ محترم ناظرین گرامی، یہ وہ وقت ہوتا ہے جب 1/4 خواتین بلا معاوضہ نگہداشت مہیا کر رہی ہوتی ہیں، یا تو اپنے والدین کو یا پوتا پوتی کو۔ سب سے نیچے ہونا یا سب سے اوپر، آپ کی تنخواہ میں کتنی تیزی سے اضافہ ہوتا ہے اس کا انحصار اس بات پر بھی ہوتا ہے کہ آپ برطانیہ میں رائج تنخواہ کے معیار پر کہاں کھڑے ہیں۔ تنخواہ کے پیمانے پر اگر آپ نچلی سطح پر ہیں تو حالیہ برسوں میں آپ کی تنخواہوں میں تیزی سے اضافہ ہوگا۔ پچھلے 2 دہائیوں کے دوران سب سے کم معاوضہ حاصل کرنے والے افراد کی تنخواہوں میں 40% اضافہ دیکھا گیا ہے، جو کہ متوسط آمدنی والوں سے 2 گنا زیادہ ہے۔ بنیادی طور پر اس کی وجہ سن 1999 میں لاگو ہونے والے کم سے کم اجرت کا قانون ہے، جس کے باعث وقت کے ساتھ ساتھ کم سے کم اجرت تیزی سے بڑھی ہے۔ 25 برس یا اس سے اوپری عمر کے افراد کے لیے آج کل کم سے کم اجرت 8.21 پاؤنڈ فی گھنٹہ ہے۔ برطانیہ میں کم سے کم اجرت دنیا بھر کے کسی بھی ملک میں سب سے زیادہ ہے۔ حکومت کا دعویٰ ہے کہ اس کی وجہ سے کم اجرت حاصل کرنے والوں سے اوپر والے نوکری پیشہ افراد کی اجرت میں بھی اضافہ ہوا ہے، لیکن تنخواہوں میں اضافہ صرف نچلے حصے میں نہیں سامنے آیا۔ زیادہ تنخواہ حاصل کرنے والوں نے بھی اس عرصے میں عمدہ کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے۔ گزشتہ 20 سالوں میں درمیانی درجے کے نوکری پیشہ افراد کے مقابلے میں سب سے اوپر درجہ والے 5% افراد کی تنخواہوں میں 50% تیزی سے اضافہ دیکھا گیا ہے۔ زیادہ کام کر کے دینا اور دوسروں سے بھی یہ امید رکھنا۔ محترم ناظرین گرامی، سالانہ بنیادوں پر ہماری تنخواہوں میں اضافہ یا کم ہونے کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں۔ ان وجوہات میں ہمارے فیصلے، سرکاری پالیسی میں تبدیلی اور ہمارے کام کے معاشرے میں بھی قدر شامل ہے۔ تاہم مجموعی طور پر ہماری تنخواہوں کا دار و مدار اس پر ہے کہ ہم کتنا کام کرتے ہیں۔ ہم 1 گھنٹے میں جتنا زیادہ کام کرتے ہیں، ہمارے آجر ہمیں اتنا زیادہ معاوضہ ادا کرنے کا سوچ سکتا ہے۔ برطانیہ کی پروڈکٹیویٹی صلاحیت کے ساتھ بازاری سے تقریباً 1 برس قبل تک 2% کی شرح سے بڑھ رہی تھی، لیکن اب یہ وہاں ہے جہاں آج سے 10 برس قبل تھی۔ پروڈکٹیویٹی کو فروغ دینا، اس کے نتیجے میں اجرت کا حصول بنیادی طور پر آجروں اور حکومت کے ہاتھ میں ہوتا ہے، جو سامان، ٹیکنالوجی اور تربیت جیسے شعبوں میں زیادہ سے زیادہ سرمایہ کاری کر کے اس کو یقینی بنا سکتے ہیں۔ ایسا کرنے سے یہ یقینی بنایا جا سکتا ہے کہ اگلی نسل موجودہ نسل کے مقابلے میں اعلیٰ معیار زندگی سے لطف اندوز ہو سکے گی۔ تو محترم ناظرین گرامی، ریئلٹی وائس ٹی وی کی آج کی ویڈیو میں صرف اتنا ہی۔ امید کرتے ہیں آج کی یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اپنی بہترین رائے کا اظہار ہمارے ساتھ کومنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔